an b'an ka liti wɛrɛw la mais o t'an bali k'an tɛ tiɲɛ fɔ parce que ninnu bɛɛ jamana kɔnɔdenw de ye ninnu bɛɛ y'an ka fiertéw de ye ninnu de bɛ se ka Mali kunnawolo fɛn caman na u bɛ taa Mali tɔgɔ représenter fɛn caman na ni ninnu taara yɔrɔ la an b'an ka drapeau ye an bɛ nisɔndiya arabu yɛrɛ ni kilasi t'a la a tɛ diya hali américains yɛrɛ olu bɛ ɲɔgɔn kilasi fɛn bɛɛ mais n'a ko tɔnna danna juguya ma parce que maliyɛn rapɛrɛrw ta ye sisan de a tɔ ye u ka marifa de ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn faga sisan balimaw depuis Youssou Ndour nana Mali kɔnɔ ka na kuma Sidiki ni Iba fɛ o concert kelen na anw ma o Sidiki kelen n'o Iba wani kelen jɔlen ye k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma en présence de Toumani Diabaté en présence de Youssou Ndour ani mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan ne jigila misɛnyara kosɛbɛ kosɛbɛ an ye Youssou Ndour accueil cogo ye cogo min k'a daminɛ aéroport la ka na a don hôtel kɔnɔ fɛn kelen min kɛra a ka priorité ye ka kuma ni Sidiki ye ka kuma ni Iba ye parce que i bɛ taa Sénégal i tɛ nin ye o Wally Seck ni a ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛnnen don i ye nin kan ka kɛ kumasiliko de ye anw ma diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ka na don anw ka jamana kɔnɔ ka na kuma anw ka dɔnkilidalaw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka bɛn Mali ko ko mɔgɔ wɛrɛw de da b'a la filaw ni dɔngɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a ye tubabuw da b'o la maa wɛrɛw da b'o la MINUSMA b'an fɛ yen c'est à dire que anw maliyɛnw tɛ se ka ko ɲɛnabɔ fɔ diɲɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama maliyɛn den tɛ ɲɔgɔn fɛ n balimaw ne ka nin video nin y'a laban de ne tɛna kuma nin ko in na tuguni n si tɔ bɛɛ kɔnɔ fo n'a y'a sɔrɔ nɛnɛ kalankalani bɔra ou bien c'est à dire que ko dɔ kana ta ka kɛ ka Sidiki nɔgɔ ou bien ka Iba nɔgɔ nkalon kɔni an bɛ bɔ de k'o kunbɛn sanga ni wagati bɛɛ o ayi nkalon tɛ da adamaden na anw sigilen ɲɛna yan ka mɔgɔ dɔ ye Ala bolo ten a b'a ka sanga la ou bien a b'a ka se kɔnɔna la ou bien a b'a ka don kɔnɔna la a b'a ka waati kɔnɔna la k'a nɛgɛbɔ diɲɛ na ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ayi an t'an sigilen to ka kɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ ne man di ye tɛmɛ n'i ka sira ye diyagosa tɛ dɛ mais tiɲɛ ye Ala ta de ye f'o ka fɔ de n balimaw n ka kuma fɔlɔfɔlɔ bɛ mɔgɔ min kan o ye Talibi ye ne tun y'a décider diɲɛ kɔnɔ parce que Talibi ye fasa da muso dɔ la o ka di ne ye kojugu muso de ye ne wolo nka o fɛnɛ ka di ne ye kojugu quoi o bɛ n'a fɔ ne ba n kɔrɔmuso fɛn bɛɛ lajɛlen a ye min fɔ ka gɛlɛn ma karisa Talibi ye mɔgɔ sɛbɛn a bɛ taper tan n ko fo ka diɲɛ wuli n'a ma don fili kɔnɔ ne bɛ bɔ k'a bɔ fili kɔnɔ n bɛ se k'o kɛ mais lahara yanni lahara cɛ bilen mais e Talibi ka kɔɲɔ de filɛ nin ye tan i ka kɔɲɔ komi i ko de k'i furula de k'e de ko muso k'e furula i furula i ye muso furu bɔn tu vois mais Iba taara e ka kɔɲɔkɛyɔrɔ la malgré que kɛlɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sinon hali gaspille ma ta dɛ gaspille an bɛ ni gaspille photo ye dɛ mais Iba y'a yira k'a fɔ a ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye bɔgɔw nɔni ɲɔgɔn fɛ ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka t'i ka kɔɲɔyɔrɔ la nin ye ka kɔɲɔyɔrɔ photo de ye tan e ni Iba wani tɛgɛ dalen filɛ ɲɔgɔn kan na diɲɛ bɛɛ k'a ye Talibi Sidiki ta bɛ faamu dɛ nka Talibi e ta tɛ faamu nin ko in na dɛ mɔgɔ min taara e ka kɔɲɔkɛyɔrɔ la o ka furusako de ye e bolo o ka furu yobo yabali ko k'o tɔgɔ tiɲɛ o de ye e bolo kulonkɛ ye o de ye e bolo nisɔndiya ko ye f'i bɛ t'o ta k'o partager i ka page sanfɛ i m'a fɔ Ala k'u kan bɛn i m'a fɔ nin ko in tɛ réseaux sociaux kuma ye i ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ ko Ala nɛnɛ sɔn cɛ la ko cɛ min bɛ se ka nɛnɛ n'a denw ta nin tɔ ɲɛngoya ye dɛ ko fo ka cɛnin yɛrɛ de jigi k'a n'i y'a ye i b'a lajigi o ye Ala de m'a layɛlɛ o kuma bɛ yen de sinon e ka nin mariage in dɔrɔn sisan wallahi bilahi talahi e tun man ka sɔn diɲɛ kɔnɔ e da ka ye Iba ka furu yobo yabali ko kuma la n'i kun da bɛ don a la a kun kan ka kɛ de tiɲɛ yɛrɛ la cɛnin taara ne ka mariage la ne filɛ o furu la Talibi i yɛrɛ bɛ furu la fɔlɔ dɛ
ala ka ji kɛ tasuma la ala ka tasuma faga tiɲɛ yɛrɛ la nin ko tɛ Petit Guy ye video kɛ sɔgɔmada in na a y'i da to a yɔrɔ la a ko tiɲɛ tɛ baden fɛn ni kuma in tɛ réseaux sociaux kuma ye Petit Guy ni Iba ka di Sidiki ka di ka tɛmɛ bi mɔgɔ caman ka Mali kɔnɔ dɛ mais a ma parti pris kɛ a ma foyi kɛ a ko dɔrɔn nin ko in tɛ réseaux sociaux la kuma ye a dan'o ma min b'a kɔnɔ sa an kɔni t'o dɔn mais a ye nin fɔ o diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ nka a taara e min ka kɔɲɔ la ala a tɛ san kelen yɛrɛ bɔ fɔlɔ e bɔra k'a bila k'a lagosi ne parce que a lagosili de bɛ nin kɔnɔ i b'a lagosili de bɛ Nɛnɛ ka kumaw kɔnɔ e taara Nɛnɛ ka photo e bɛ nin ko in tiɲɛ kalama ka tɛmɛ bɛɛ kan a Talibi non vraiment i ye ŋaniya dɔ yira maliyɛnw na bi i ye fasadi wɛrɛ yira maliyɛnw na bi i ye image wɛrɛ yira maliyɛnw na bi ala ka cɛ di Nɛnɛ ma cɛ min bɛ se ka Nɛnɛ n'a denw ta e ni ala cɛ i b'a bɛ dɛsɛ ka Nɛnɛ n'a denw ta Mali rappeur fɔlɔ min bɛ yɛlɛ n'a muso ye voyage ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i delila ka rappeur jumɛn k'a n'a muso filɛ ne voyage u bɛ ka t'u ka tournée ni fɛnw na ɲɔgɔn fɛ i b'a bɛ voyage n'a muso a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye Talibi e b'o kalama dɛ ala ma mɛn i ka dɔnkili dɔ bɔra Idrissa Kalapo bɔra k'a f'i ɲɛna k'i da bɛ bɔ mɔgɔw ka ko la e y'a fɔ o kɔnɔ k'i ye mobili mara i ye nin mara ko mais adamaden ni i ka se k'i muso mara Talibi yɛrɛ fɛnɛ bɛ furu la dɛ fo k'o tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi mɔgɔ tɛ se ka taa i ka kɔɲɔ la hɔrɔndenya la fɛn dɔw bɛ o man ɲi min tun bɛ ni Iba cɛ a y'o bɛɛ bila ka taa aw bɛ fɛ ka cɛnin nege bɔ diɲɛ mɔgɔ la o de tɛ se ka kɛ minɛ quoi aw bɛ fɛ de n'a t'a fɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ kana k'a fɛ e ka nin lajɛ e ka nin ko in kɛra a ma bɔ ka kilasi kɛ aw y'a kilasi yan Gaspi yɛrɛ y'a kilasi yan k'a ko mɔgɔ tɛ mobili san ka d'a ma ko Lela Kane ye voiture d'a ma k'a kɛra jeli ye Gaspi y'o bɛɛ fɔ o sɔn bɔra jɔnni fɛ yen o sɔn bɔra Sidiki Jabate ne fɛ yen Sidiki Jabate dɔgɔnin Bala de y'o sɔn dilan ka Iba One lagosi o de y'o sɔn dilan nin kɛlɛ in taara yɔrɔ jan dɛ n'a bɛ ban a ka ban n'a tɛ ban a ka ban aw ɲɔgɔnna datigɛdala kafiriw caman su donna yan nɔ mɔgɔw tɛmɛr'u ka ci fɛ diɲɛ wagati dɔrɔn de aw kelen tɛ artiste ye aw bɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka min kɛ bi aw tɛ ka se k'a kɛ denmisɛnninw ka misiki ka di bi aw ka misiki bɛɛ ye fɛn kɔrɔlenw ye i tɛ kura yɛrɛ y'a kɔnɔ misiki tɛ bɔ ni concert bolodatɔ tɛ misiki tɛ bɔ c'est à dire que ni fɛn dɔ tɛ aw bɛ misiki la kanu de kama wa aw bɛ misiki de la wari de kama wa aw bɛ misiki la fɛn kelen min kama an tɛ se k'a dɔn mɔgɔ kan ka balo i ka art la o ye tiɲɛ ye mais Tupac ni Biggie ninnu ma k'aw ta cogoya dɛ sinon sisan u m'a sɔrɔ aw tɛ micro juru la bi ka kuma Talibi muso ko mana don cɛ ni mɔgɔ ni c'est à dire que i ni teri ni ɲɔgɔn cɛ ni muso ko donna problème na dɔrɔn o tɛ ban de yanni diɲɛ wuli cɛ parce que muso sitanɛ kabako don Nɛnɛ e bi n bɛ maloya dɛ n bɛ maloya ka ɲɛ jɔ Iba ɲɛ la wallahi billahi Iba One ka ɲi hali n'a y'a sɔrɔ la a bɛ ka jogo dɔ kɛ anw ɲɛ t'o la kɛnɛ kan koyi aw minnu m'aw ta da kɛnɛ kan dɛ anw b'a fɔ k'aw de ye nin ye aw de ye nin ye minɛ parce que aw ta de b'an ɲɛkɔrɔ o kɛlɛ fɛnɛ fɛɛrɛ de ye o nin kalo fila in kɔnɔna la diɲɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔra cɛnin ma denmisɛnnin wɛrɛw bɛ wuli k'a kilasi mɔgɔw bɛ produit k'a kilasi fɛn video kɛra Iba One ba nin mankan b'a kɔnɔ n tɛna n da don olu yɔrɔ bɛɛ la quoi parce que adamaden n'i bɛ ko ɲɛlen fɛ i bɛ kuma de mais jeli tɛ se ka sumaya nɛn sanfɛ quoi an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen jama de bɛ cɛ kelen nɔfɛ ten i b'a fɔ ko furusa fɔlɔ la ale de la mɔgɔ fɔlɔ la k'a muso bila fɔlɔ la ale de la hali n'a y'a muso bila kɛ o t'a fɔ ko mɔgɔ bɛ bɔ a kɔ dɛ muso bila ma fɔlɔ ale kelen na han Bamakɔ kɔnɔ ye Ami Cissé minɛra min na ani Jawo ye hali o kuma ma kɛ tan n ko a y'o ko ta k'o glorifier ya ka Jawo ye ka Dunu ni Bala fo kun yan cɛ b'a muso bila n'o kɛra sa n'a y'o ta k'o publier fanu ko gilajaw ka mun de kɛ sisan o ka ta o ka publier ani Iba tɛ se dɔnkilidala o ye kelen wa
mɔgɔw bɛ ka boli musique in de nɔfɛ kumakan in de nɔfɛ k'a lamɛn ka taa quoi a n'a muso ka problème gilaja fɛn o fɛn ne nin ye i b'a nɛgɛ bɔ i la e tɛ gilaja ye maliyɛn den fɛn o fɛn ne nin ye i b'a nɛgɛ bɔ i la e t'a fɛ wa diɲɛ jamana wɛrɛ kan ne nin ye i b'a nɛgɛ bɔ i la i t'a fɛ de a kanu de t'i du aw bɛ hakɛ to dɔ de tun bɛ ka n wele ne nin ko in ye i b'a nɛgɛ bɔ cɛ o cɛ la c'est que i b'a kun tɛ e dusukun na de talibi o ye e ka yɔrɔ ye nin ye kumakan laban ye ko in na lahara cɛ a tɛ ne da y'a la tuguni ti publication k'a kan n tɛ foyi k'a kan ne bɛ n ka ko wɛrɛw la yan mais tiɲɛ tɛ ba de fɛ ni mɔgɔ tɛ sari la k'a fɔ k'i ni n ka kɛ teri ye depuis ala k'an dan ni Sidiki kumana téléphone na siɲɛ kelen a terikɛ fɛn mɔgɔ taara a ka téléphone na o de ye n passa ma o y'a ka numéro di yan ko n k'a wele mais k'a wele n tɛ k'a sɔrɔ u ye mɔgɔ taara a ka numéro di yan k'a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ mobili kɔnɔna la n'o wele mɔgɔ taara n passa ma n'a ye min kɛ kuma la a bɛ miniti caman bɔ et je sais aussi que a entourage la a ye mɔgɔw dɛmɛ kojugu Sidiki ka ɲi Sidiki bɛ wari d'i ma f'i dabali bɛ ban mais depuis ala k'an da a ka dɛrɛmɛ kelen ne m'a dun ni Mali joliden mɔgɔ n'a taara bila k'a fɔ ko ne wari de nɔfɛ o bolo n'a ye wari diyan ala k'a tɔ bolo ban ala kana ko in nɔgɔya ye o ye artiste bɛɛ ne ma deli ka artiste ka wari dun fɔlɔ n ko n bɛ n ka tiɲɛ in de fɔ n'a ye jan ko kana diya i ye ne ye sari ne t'i filɛ ko fila ni ne ye ɲɔgɔn ye sariw nana yan comédiens nana yan nɔ fɛn bɛɛ lajɛlen u b'a fɔ an ka ɲɔgɔn ye a bɛ tan n'i ko i ne ka ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn ye pas paga t'a la mais ne de k'i ye jama bɛ ka kule i tɛ ne olu yɔrɔ ninnu na yɛrɛ ne mago tɛ ko i ye sari ye k'i dɔn ne bɛ k'an ka tiɲɛ de fɔ ka taa ne mago b'o dɔrɔn de la k'an ka tiɲɛ fɔ ka taa n'o bɛnn'i ma o ye kungo ye n'o ma bɛn i ma o ye kungo ye n déteste à vie n ti sari ka teriya fɛ n ti waritigi ka teriya fɛ n mago foyi t'a la ne bɛ n ka tiɲɛ dɔrɔn de fɔ ka taa o cɛ min bɛ boli fɛnw nɔfɛ o tɛ ne ye koyi ne ka pas paga t'a la n ka dɛrɛmɛ ma tunu mais n'an ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ lanɔgɔtɔ la nkalon kan cɛnin tɛ ka kuma a b'i clasher fɛn bɛɛ lajɛlen aw bɛ mun de nɔfɛ a bolo a tɔ la aw bɛ mun kelen nɔfɛ a bolo a tɔ la Gaspi y'a clasher a ma kuma o tɛ i b'a fɔ k'a tɛ se ka kuma o a ka ninnu bɛ yen olu bɛ se ka bɔ ka Gaspi jaabi olu bɛ se ka bɔ ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ta sara ni Gaspi ye min fɔ o b'o ɲɔgɔnna 100 segin a ma mais a ma sɔn o si ma a y'o bɛɛ a ko bɛɛ k'i dusu faga u ka taa u ka ɲɛfɛla in viser sisan Kati a bɔra ka concert kɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan Oxby tun bɛ yen Oxby min n'o o fɛnɛ tun da b'a ko ninnu na wagati dɔ la o tun bɛ yen Mab Jack ninnu bɛɛ tun bɛ yen a ye Kati fa de wa nin ko in bɛna jama min tugu i b'a kɔ sa ayi 26 mars ka dɔgɔn an ka taa fo Jupiter la planète Jupiter la an ɲɛ datugulen tɛ ko ye maliyɛn den bɛɛ ɲɛ bɛ ko in tiɲɛ n'a nkalon na bɔr'o la n bɛ na Sidiki la Sidiki ye geste min kɛ geste ɲɛnama don i sera k'i terikɛ muso k'a to difficulté la ka se ka ko dɔ k'a ye i da ma bɔ k'a fɔ maliyɛndenw ye k'e ye nin k'a ye fo muso in yɛrɛ de bɔra a yɛrɛ ma mɔgɔ minnu b'a ka hali Sidiki neni k'a dɔgɔya k'a fɛn dɔ u ko o jɔ parce que ni Sidiki tun bɛ muso in bila nin na sisan tun b'a sɔrɔ a y'a kɛ quoi mais Sidiki ne bɛ fɛ ka yɔrɔ min f'i ɲɛna nin ko in bɛna mangoya dɔ da i kan nin ko in bɛna tɔgɔ tiɲɛ dɔ da i kan Sidiki i bɛ se ka bɔ k'a fɔ min ka di mɔgɔw ye ne bɛ ka kuma min fɔ n'a sɔrɔ o yɛrɛ ye tiɲɛ ye fɔlɔ k'e y'o kɛ ale ye i bɛ fo i ka bɔ i k'o confirmer i ye star de ko dɔ ma i kun kan dɛ surtout musoko problème i n'i kɔrɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ ça c'est pas bon hein parce que fɛn caman bɛ nin ko la mɔgɔw da tɛ fɛ ka s'a ma quoi rumeur caman bɛ ani mɔgɔw fana bɛ kuma caman fɔ adamadenw tɛ sɔn ka kuma lakale ka sɔrɔ dalilu t'u bolo quoi an bɛ fɛ k'o ka ɲɛ de k'o ka dilan quoi mais maliyɛn fanba ko min kun ka di olu ye dɛ Sidiki k'e kun k'i ka téléphone ta dɔrɔn jeli ye ɲɛlikɛla le jeli tɛ tiɲɛnikɛla ye ne m'a fɔ i ye tiɲɛnikɛla ye dɛ i ye geste min kɛ a ɲɛna kojugu mais min kun bɛ geste in dafa ni maliyɛn bɛɛ bɛ k'e bisigi n'o ye bi an t'a dɔn fɛnɛ n'i y'o kɛ parce que ne da ma se o yɔrɔ ma i b'a bon les gens m'appellent là vraiment style i bɛ se ka n wele n ka numéro dɔ in na n bɛ se ka ta ne bɛ fɛ
min bɛ i k'a fɔ n ɲɛna quoi i bɛ se ka n wele n ka numéro dɔ in na quoi télécell numéro in voilà donc Sidiki min ka di mɔgɔw ye min ka di adamadenw ye kosɛbɛ kosɛbɛ e b'o dɔn e kun k'i ka téléphone ta dɔrɔn crédit 200 la allo kɔrɔkɛ kan jumɛn bɛ ça va j'espère que tu vas bien ok bon i bɛ yɔrɔ jumɛn na i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o bila sisan parce que e kɔrɔkɛ malokun ye malokun de ye nin tɛ tɔgɔ diya ye aw si ma quoi moi je pense que vous êtes tous des adultes maintenant bɛɛ b'i ka sira kan den b'e bolo den bɛ i b'a bolo ala k'aw bɛɛ ka carrière ye ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ diɲɛnatigɛ la mais min ka di maliyɛn fanba ye n bɛna maliyɛn dɔw ka message k'a la Sidiki i b'a lamɛn quoi tu vois non e kun ka Iba wele dɔrɔn allo Iba i bɛ ko o ko la sisan o bila wallahi bilahi n'a sɔrɔ danga de bɛ Iba kɔ a bɛ na o bila i ka na yan sisan ne n'a den de filɛ nin ye kɛnɛma o de tun bɛ jɛya o sinon an b'a dɔn k'a fɔ e ni muso ma tugu ɲɔgɔn kɔ nɛnɛ bɛ jɔ min kɔrɔ nɛnɛ kalankalani kɔni m'a dɔn muso ko fana tɛna e bila ka taa je c'est-à-dire que i terikɛ den b'i terikɛ ni min ni ɲɔgɔn cɛ o kuma min bɛ ka fɔ mɔgɔw ye ne kɔni mɔmɔ ma dɔw la mɔgɔ kan'o fɔ Sidiki ma o ye tɔgɔ tiɲɛ kuma ye jamais il ne va pas faire ça wallahi billahi a t'o kɛ parce que cɛ in ka ɲi ne b'o fɔ dɛ mais n ka tiɲɛ de fɔ ka taa n'a ye mɔgɔ min diya ka na kɛn fɛ lahara yɛrɛ kɔnɔ ne kun ye Iba wele o de kun ka di maliyɛn Sidiki e k'a lamɛn bani n bɛna kuma min k'a la il faut écouter ça maliyɛn mɔgɔ minnu bɛ ka message ci diɲɛ kɔnɔ ni nin kuma in bɛ ka fɔ cogo min bɛɛ bɛ k'o de fɔ ko ni e kun ye Iba wele Iba mais kalo 3 an t'a dɔn n'i y'a kɛ fɛnɛ dɛ wa n'i y'a kɛ a ka ɲi i ka bɔ i k'a fɔ mais maliyɛnw bɛ k'a fɔ est ce que e y'o kɛ wa n'i y'o kɛ mɔgɔ si tɛ se k'i accuser nin ko la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Iba tɛ se k'a denkɛ fɔlɔ ale yɛrɛ den kelen a ye den kelen min sɔrɔ k'o tɔgɔ d'a fa la k'a fa gɛn ka bila kɛnɛma a n'a furumuso ten hali ni dɔ boîte sɔngɔ o tɛ sɔrɔ u bolo o ka bila o situation na e terikɛ dagawuli e k'o muso loger ten e t'i fɛn f'o ɲɛna ni yɛrɛ e t'o wele wa ne kɔni t'a dɔn n'o kɔni kɛra fɛnɛ ne min don o yɔrɔ la e fɛnɛ bɛ se parce que ne nana e kun de coron ko la nin ye tan o i sigilen i m'a min i m'a bɔ i b'i ka tourner la i b'i ka ko la ne nana e kun de don bɔ cɛ cilen na sisan Sidiki k'a yɛrɛ sɔrɔ muso ma ɲi dɛ nɛnɛ tere jugu a dusukasi de y'a ba faga wallahi kayika dɔw y'a fɔ ne sɔrɔ ko olu y'a dɔn ko fo nɛnɛ k'i sen fili Iba wani kɔnɔ e nɛnɛ Luka Williams ye ka message dɔw bila sur a y'a dɔw effacer vocal b'a la écriture b'a la a y'a capture d'écran vidéo ma kɛ k'a bila ne nɛnɛ yɛrɛ da tɛ k'a fɔ ko a tɛ Iba fɛ ala kana barika don na mais Iba ko sur ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nɛnɛ lebu bila Facebook sanfɛ ko a ti yafa a t'i ma mɔgɔ kana lebu bila mɔgɔ a bɛ diya ale den de kan ale den ba don malgré tout ça ko mɔgɔ si kana kɛ a ma mɛn sisan Iba wani ka tapisi ne n'a kun bɛ kuma na ala ka barika don Iba la barika bɛ cɛnin na dɛ tapisi kun bɛ essence feere de kɛ ne b'a dɔn wagati min na depuis bozo la ni fɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ depuis a tugura Iba kɔ a ko n ma an bɛna taa Faransi nin ye Iba voyager n'a ye avion na ka voyager n'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen na ka taa n'a ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Iba nɔfɛ a bɛ a ka liliw Mali kɔnɔ wara gɛnɲi bɛ fɛn bɛɛ frère ni baba donna ta a bɔra ta olu bɛɛ bɛ mais a y'a sigi a b'u ka clip ko kuma mɛn san kalo 12 a b'u ka concert ko kuma mɛn san kalo 12 Iba n'a ka denmisɛnninw de bɛ tile kuma bɛɛ ka stariw fa ka fɛnw fa yan wa a y'u bɛɛ dɛmɛ a kan k'u dɛmɛ cogo cogo cɛ o cɛ tugura kɔ a y'a bɛɛ dɛmɛ rapɛri musomanw b'o la fɛn wɛrɛ b'o la bɛɛ b'i dayirimɛ sɔrɔ nin ye baara de ye o a kana fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn dayirimɛw tiɲɛ ni nkalonw ye ni kuma kuntan ni fɛn kuntanw ye quoi fo o de ka dabila donc Sidiki Jabate mɔgɔw lamɛn dɛ mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ hein il faut écouter les gens nɛnɛ nan'i da don kuma de la nɛnɛ tere jugu nɛnɛ mɔgɔ jugu nɛnɛ i ka geniya kuma ni fɛnw bɛ dugu kɔnɔ i ma bɔ k'i da don o la dɛ a fɔra k'e ye geni ye k'i bɛ nin na depuis ne ye masiri salon kɔnɔ nɛnɛ ne y'a dɔn k'a fɔ i ka furu bɛ sa mɔgɔ si ma don masiri salon kɔnɔ fɔlɔ k'i ka furu ma sa parce que masiri salon tigi yɛrɛ n'o ye Mali sungurubaw ka ministre des affaires étrangères ye a cɛbilen Daramɛ musoman
aka calendrier ka ca aka voyage ka ca ni sɛbɛnni kɔrɔ baba ta ye IBK ale bi o woro wagalen filɛ diɲɛ ɲɛfɛ Ami Cissé ne jawo ya a wulukala fitinin y'a ka furu sa min ye bitare yira diɲɛ na mɔgɔ bɛ tugu ninnu i b'i cɛ yira diɲɛ na dɔn n'i bɛ furu la i b'a bila de mɔgɔ tuura nin kɔ f'i cɛ ka lebu de depuis e masiri salon taga daminɛ ne ko nka ye ko ne ka ko kɔni ko nin y'a tɔ bɛɛ kɛlen ala sa aw bɛ maliyɛnw ka kuma lamɛn adamadenw b'a la ka min fɔ Sidiki i b'a lamɛn dɛ ne kɔni y'a faamuyali la parce que kuma tɛ la o wagati y'a sɔrɔ an ka connexion tun tɛ ka sɔn donc ne yɛrɛ kun na commentaire la ne ye min kɛ a ma ɲa bi a ma ɲa sini an tɛ se k'a fɔ Iba Wane ye min kɛ o de ɲɛna an tɛ se k'a fɔ Nɛnɛ de ma ɲi an tɛ se k'a fɔ ko Iba de ma ɲi nɔ parce que cɛ ni muso cɛla la n'i ko k'i bɛ da don u ɲɔgɔn cɛ i bɛ kɛ n'a fɛ furu sa kun o bɛ Ala de bɔ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ min jo tɛ furu sa kun na mais Nɛnɛ man kan sigi sur les réseaux sociaux san cogo la ka kuma Iba Wane kan surtout Iba Wane mɔgɔ min jamatigi don artiste don mɔgɔba de don tuguni non a ye min kɛ franchement ça ce n'est pas bon ça ce n'est pas une bonne idée donc ça ce n'est pas une bonne idée donc an ka faamuyali la kɔni a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ minnu bɛ ne yɛrɛ ɲɛna n k'ale bɛna kuma mɔgɔ minnu bɛ k'a lagosi sur les réseaux sociaux olu ye min kɛ a la u ka kuma caman fɔ a ma mais ne ɲɛna e kan ka kuma olu de kan e man ka kuma Iba Wane kan tant que cɛ ni muso don Ala ye furu don Ala ye furusa da bɛɛ b'o dɔn mais i kana na sur les réseaux sociaux ka fɔ Iba Wane mangoya a ka public la Iba Wane mangoya a teriw la c'est comme n'i yɛrɛ sigi e yɛrɛ kuma bɛɛ décortiquer ka ban parce que n'i yɛrɛ sigi Nɛnɛ ka kuma yɛrɛ taabolo yɛrɛ la i b'a dɔn ko dɔ bɛ ne sen kɔrɔ mais an tɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ Iba contre la olu ye Nɛnɛ bila nin na anw tɛ se ka fɔ mais quelque soit kɔni a bɛ ka Sidiki Jabate mun tɔgɔ fɔ kɔni nin ko in kɔni a y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ walahi a y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ. ayiwa Sidiki i tulo bɛ Nɛnɛ nana i kun dɔ bɔ cɛcilen min na e dɔrɔn de bɛ se ka bɔ k'a fɔ nin kuma in fɔra tiɲɛ don galon don ne ye n jɔ ni charge ne y'a kɛ tan wa n ye Iba wele fɛnɛ k'a fɔ a ye i muso bɔra a filɛ nin ye yan an b'a kɛ cogo di sisan i bɛ muso n'a den to a ka don ne hɔrɔnya tiɲɛ ne danbe tiɲɛ n'an bɛɛ jɛlen don hɔrɔnya kelen min na arankini tɛ se ka mɔgɔ ni teri kɛlɛ tɛ se ka don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sa a bɛɛ lajɛlen ye fani kirikara dɔw ye ani nafigi dɔw ye quoi voyez o de kun ka di maliyɛn bɛɛ ye k'o fɔ Sidiki bɛɛ bɛ k'e tɔgɔ de fɔ bi Sidiki wallahi n'i da de nin ko in kan ka taa tan e ka essayer ta i ka palais ta i k'a lajɛ palais ta i k'a lajɛ n'a bɛ nafa hali n'a y'a tigi bɛɛ san ka di mɔgɔw ma mɔgɔ tɛ taa parce que mɔgɔw bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ de fɔ sisan ko cɛ aw dɛsɛra a la ka jigin donc sisan a bɛ ka taa a bɛ ka don a muso ka somɔgɔw kan c'est à dire que mɔgɔ dɔw yɛrɛ message ci ne ma ko Iba ale bɛ fɛ ka garde corps ta Iba ko parce que ko nin ko in tɔ bɛ cogo min na sisan k'u sera n'o marifa kana ci a la yɔrɔ dɔ la a ka faga wallahi billahi donc Sidiki tu es obligé k'i kun bɔ nin ko in na pewu i ye oroli min k'a ɲɛna dɛ wallahi ni mɔgɔ ko k'a ma ɲɛ Nɛnɛ ye min fɔ vraiment a diyara bɛɛ yɛrɛ ye mais fɛn dɔ de bɛ an bɛ fɛ o de ka fara a kan que e Iba wele a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sisan a ka na Nɛnɛ n'a den filɛ kɛnɛma n'a mana u ta ka don n'u ye diɲɛmɔgɔ fɛnɛ bɛ bɔ a kalama e kun k'i dɔgɔninya place jouer o yɔrɔ la o de kun ka di bɛɛ ye wa ne b'a bisigi i y'o fɛnɛ kɛ mais i ma kuma fɔlɔ les gens mɔgɔw bɛ k'i makɔnɔ quoi mɔgɔw bɛ k'i makɔnɔ e ka bɔ e ka kuma. Salam Momo, ça va? Momo ne, kuma tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ koyi. Ne yɛrɛ nin bisara de. Parce que ale ba banna Iba ma taga. O ye kelen. Ale ka da yɛlɛlen don Iba kana a den lajɛ. Ale tun bɛ fɛ sa. Ɲɛ min b'ale la n'ale bɔra fɛ. Cɛw bɛna girin ale ka nafolotigi dɔ ma ale ta. Donc a furu salen sangila ye diɲɛ gɛlɛya dɔ sisan.
donc iba ma kofla la ke iba so mo ma kofla o de ni saba donc ne be ni fo iba kan ni kofla la foka sesa ya ma na mo mo ke dini ni misaradi anyana na kun bora furina iba wan mi ta ko tututula donc mo mo ko me ka nege anyana na bora abena here mi soro atino soro cheni nga furula ala ka bora sankili do boro o tututu ni fana ibi ite ka furula mobili bi bole sa ko be kata nyero be wari ba obi dima donc aba villa ke na sisane abe so sara la sisa to soro la kamele mba bolude ani misara di parce que kale baba na ko che matakali ba fo tipo ayo foni mi ngani misara ko che ni matakali folike kale baba na che ni ma folike ko ale ga so daile lindo wakati be ni che be se kana de na je ani misara di abe doka ni misaina sidiki yero sidiki yeso takadale ma panda 3 mois ni sidiki kunye kodla na yi sidiki kanga sidiki yeso takadale sidiki nganga se iba nkoro de ye kena ini nebe kelelo ka betema me madam yene weli ko ina be kelela donc ko be chukudi ni sidiki ye kodla na sidiki fana kunganga doni nyote ka kele foka ba ko be sidiki kumango ka sidiki kunganga a parent weli madam yene weli abeta mais sidiki mam fe iba wani mafushi sidiki ta sota ka dema sidiki be waro dema sidiki yo ka ko wera de kama mo ala de ba kundo nota sidiki kunganga sa koroke ma sidiki jawate nene shubaga nene kalangalani nani dado kuma la de nene kalangalani kanute saturu ni mogoturu ni jinaturu ni yoro lame sidiki idafo ite kuma la kani afuru afemi ke wakati mina nene furadama me wele ni nene demba numaye areka kuma la yo fo kala ale era kunte ka nimero do sidiki kuma ngaso ka do ne erreur sugula de nene ma wele ka glaja wele ka de musique fanu wele ka fo muso ça veut dire que bébé dese fendo la mais muso mana dado ala be nyana bo muso nyuma kan ke miseli de ka kalali ka ote farali ke enene e ka furu boloma ube munu yi ka furu sira iba somogo et de fait que ere abida nene ka foko iba no fe mogo be obana ela nene beltise ka ba mogo la de depuis ye nene imande ibora ki yere exposé abu fonne ma ko ala ka kontruku ni te jile parbal yede kontruku dobe iba la be o te jibiri la wallahi mais iba sidiki vraiment kadanye ni muso nga kuma ni yoro ni lametugo ni ganyaban donc aba villa ke na sisane abe so sara la sisa to soro la kamele mba bolude ani misara de parce que kale baba na ko che matakali ba fo tipo ayo foni mi ngani misara ko che ni matakali folike kale baba na che ni ma folike ko ale ga so daile lindo wakati be ni che be se kana de na je ani misara di abe doka ni misaina sidiki yero sidiki yeso takadale ma panda 3 mois ni sidiki kunye kodla na yi sidiki kanga sidiki yeso takadale sidiki nganga se iba nkoro de ye kena ini nebe kelelo ka betema me madam yene weli ko ina be kelela donc ko be chukudi ni sidiki ye kodla na sidiki fana kunganga doni nyote ka kele foka ba ko be sidiki kumango ka sidiki kunganga a parent weli madam yene weli abeta mais sidiki mam fe iba wani mafushi sidiki ta sota ka dema sidiki be waro dema sidiki yo ka ko wera de kama mo ala de ba kundo nota sidiki kunganga sa koroke ma sawa mo sawa mo ala ka barka dula ko mo wallahi sona yene lafiya wallahi billahi nene alni nene ka kuma fote ba wonne ne ka motigala ay ka lotiga da chenna billahi tallahi ne ala ci chere do re kuma me ga fore asiri ya sai ka ba na siri be nyogo fe kuma yi chendi tane do ta pourcent tane do fo fu ta wallahi bi mo ala ka barka dula mo ala ka barka dula me do ki wala ka barka ira mo ila ala ka barka dula sari be siri ya barade abe fa ga be chenga kaler de chen parce mo tali fe malien digalo na la parce cheni jamambo kati udungu abe fa ga wo de ke mo digalo na ala ka barka dula akana dabla de amo ko wallahi billahi ne bi ko 100%
na ja fani re me chencher la iba kadne parce que barga be ibala iba ba bafe ni choche bi bafe billahi ni ga fani wallahi billahi ni ga fani che on soutenu 100% mo wallahi intini baraji ala kisara ala kan ni malukula wallahi ala che Aywa, Siri Diabaté, tu vois les choses, hein? Ni kankan, ni kuma embe toko mena bi. Ayamara luni ka boka kumada. Ni malian ko deo. Ni kumara nan di jamana wara ko yo. Akada onye de ka bo. Siri ka na nogo ni ko ina toko shila. Ani iba be glan partager chou kono écouter inde. Ami wole ki na chega jade. Muso be mogo do problème kono muso jugu be mogo do problème kono sinon sirigi kan tuga amna neta cheni majiglo tuga amna neta moblu sanga da teruma kanya balma o maganya mogo yoro ma kano kungolo nogolen ko la ta sirigi tu dois sortir parce que nene be fait ki ka carrière ne 100% do abe fenga bla 0 la ka dima abene Allah taala che parce que muso bi yerama ka boka interview ke furusa kuma fo fui tien na ma sumale siriki baka kwen kono kana dide na bogotiki na a dibara takati akungolo la na mangoya ka yala siriki kana so ika to ni janfa dafe kana so ika to ni ko dafe da min ka dawnye e ka bobani ni bora ka fo iba ye ne iba wola donshu ko madame fleni a jolen flen kerfe iba ma ke todi fu nene yere ka kla ka fo adala ko iba ta le ka so yere yordo ale ka so ale to esirige so min ta ka di i korgema iba den korgema ni min bogono ni no fe ka fen bela jele ke ka tirgi trogo ke o muso be so kono kalo joli ko ale tieto yoro parce que nene ka kuma ba yira de ema iba aviser ale yere fenema iba aviser ni rendi tout ere kanga dudu mine ka ta di iba maga seginaye ibiseka ekubiseka ni queen c'est-à-dire que ni queen mo bina nyina nene ere ka acti ko mo bina foke de nene blala ede ni ke ni ninga wallahi ni ye 26 mars ta jamatara o 30 personnes parce que ni queen ni makuma ni queen na ki jeya pew ka boni ko na iko nono kene ki datu ni ko ngati siba abe jouer kan re adama de akona la parce que bi bebi ginini itara pajo pajika MJD wo fen woro yo bebi ginini bebi ki buja ko no ko tu ne devrais pas faire ça parce que sirike ko la bebe wulia nero fo mo chama de mo chen ngaw kana bisigita aya to e mo be ka mo abe bo amana ga togo la abe gande meni abe bo ka galon ko ka boala abe bo ga ko tienya fo mo ga jore mi wamba dofne a jorob na ke joro numai déjà acting ke o acting yana ma me fefendo de ga faraka nena tise ga ta loger mali fando kono korofina ou bien sangare bugulo be yoro dola ka ta villa kuturu ta ko blen e jole no ka koe o cheto kalama o fento kalama Sirigi ni kojugu bayede. Dernier conseil comme il y a fone ne da don laban ye ni ko na chien baden fone nte ni shi contrôle la ni ne ka boka kuma ni ko na tuguni ka boka ali ka publication kilenga ko la tuguni galon were taraka da mo dola galon were taraka da mo parce que mo kulo bi kandala nena ere ne nimmi ka de e ka bi ikuy ba sara ka kile bina ni ko temera wa ube ko de kunye kunu ngwe ne nimmi ka de ba shu ka bi parce que muso yana ma ne ba ku me balo le kuntene gew parce que murubi turi lay chela la de ba mun miseli be ge lay chela la de ba mun mais ka boni chere ka da réseaux sociaux ka kuma konna la ko fa ke ignorer wonena o de fo ko mais ko je veux qu'il m'oublie ebe fe mo minge oublier ebi boto ko dumena ka kuma qualité foma yali ebi se ka da iba kerefe glangele nga tuguni ya ni la harati ati so ma
mɔgɔw ko k'u ka di ɲɔgɔn k'u bɛ bɛn muso min ye nin k'i la diɲɛ kɔnɔ i bɛ sɔn cogo jumɛn na o ka na da i kɛrɛfɛ k'i pan balimaw kunna k'i pan sinjiw kunna k'i pan teriw kunna e yɛrɛ da ko gilaja si ma k'e fɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o ye ko ɲuman o ye tere ɲuman ye muso la bɛɛ ka ba i la mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ gilaja mun bɛ bɛn bugi de bozola ninnu tabisi ninnu fɛn ninnu bɛɛ ka ba e la ten i b'a wani kama ten o tɛ se ka kɛ e ka messagew bɛ yen i ka fɛnw bɛ yen déjà e yɛrɛ ko k'i tɛ Facebook kan k'i tɛ nin kan mɔgɔ b'a fɔ n tɛ Facebook kan n tɛ nin kan a bɛɛ ye nkalontigɛ kuma a bɛɛ ye manamana kan e bɛ Instagram kan i ka commentaire ni fɛnw a caman bɔ e ka message dɔw yɛrɛ bɛ olu effacera sɔrɔ de message vocal b'o la o bila la 19 minutes i b'a ko k'u ka muso ka fɛn jigin ka bɔ Facebook fan bɛɛ kan ko gilaja si kana bɔ ka kuma cɛni mana concert kɛ k'a y'a ba image de ta mais a ye ba in kanu dɛ ba in n'a ka vaccine mɔrɔmɔrɔlen bɛ bɔ k'i sigi a bɛ bɔ hali n'a ba ye clip la aw fɛ k'a fɔ ko dugawu o kilo hakɛ o dugawu kilo hakɛ o dugawu tɔni hakɛ de dadɔnnen don hali mɛlɛkɛw fɛ a ma ba ba la foyi clip la a ba bɛ bɔ mɔgɔw b'u mɔkɛ a la fɛn bɛɛ lajɛlen u y'a ba ɲini ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a la yan mais hali bi ala bɛ ka hɛrɛ kɛ cɛ ye je pense que ko dɔw bɛ olu kan ka dabila tiɲɛ tɛ baden fɛ sigi n'i ko an ka kuma tiɲɛ fɔ a b'a jaabi ko foyi t'a la parce que a ka wari min bɛ siri i yɛrɛ kun bi a tɛ mali rapper mali dɔnkilidala si kun a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ ye dɛ i b'a fɛnɛ b'a ka temps kɔnɔ a fɛnɛ b'a ka baaraw la a b'a ka tournéw la alhamdulilayi aw fila fɛn fɛn filɛ nin ye aw mana bɔ vidéo la a b'a fɔ ko t'an ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn den bɛɛ b'a dɔn ko bɛ n'a bɛ ban ka ban n'a tɛ ban saya b'a ban o fɛn o fɛn bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la dan de b'a bɛɛ la mais vous n'êtes plus des enfants exemple kɛra Sidiki toi tu es parti taara Arafat ka fɛn na tu as vu comment Debordo ninnu malo la cogo min tu as vu comment Ivoirien ye Debordo détesté cogo min e bɛ na sini e bɛ se ka sa ala ka n'a cɛ janya Iba bɛ na sini o fana bɛ se ka sa ala ka n'a cɛ janya ni kɛlɛ kun mun dɔrɔn de don mun kelen dɔrɔn de don fanu yɛrɛ kɔni tɛ sa n'aw bɛnna fanu bɛ tugu aw kɔ n'a figi minnu bɛ kɛrɛfɛ ani jahili minnu bɛ kɛrɛfɛ olu tɛ ko in ɲalen fɛ o cɛkɔrɔba ninnu tɛ se ka dɛsɛ aw la dɛ Youssou Ndour ni fɛnw tɛ aw kan ka minɛ de k'aw cɛ ta de fanu ka na aw minɛ ka gɛɲɛ kelen kelen k'aw bɛɛ la n'o kɛra sisan nɔ a bɛ dabila o kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ yɛrɛ ma deli ka kɛ yen parce que aw ye ɲɔgɔn dɛmɛ a bilennen na a sumalen n'a fɛn bɛɛ lajɛlen na yan n'an y'a to dugu wɛrɛ mɔgɔw ka kuma Debordo ninnu ka bɔ sini an b'a ye a da ka di anw de t'a la a yɛrɛ filɛ Mali la a bɛ ka nin kɛ a bɛ ka nin kɛ wagati min na Debordo bɔra ka Sidiki neni yan ka Mali rappeurs neni yan i b'a ye mun kɛ k'a jaabi est-ce que i b'a wulila ka taa fitirini kɛ Debordo fɛ wa i b'a ma wuli ka t'o kɛ o mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na hali ni i b'a bɛ ka ko dɔ kɛ dugu jukɔrɔ an t'o ye o parce que min ta bɛ kɛnɛ kan an b'o de juger Debordo ma diɲɛ kuma foyi fɔ ka tila k'a bila a ka page Facebook kan ko Iba n bɛ fɛ an ka fitirini kɛ ka Sidiki dɔgɔya ni Iba kun ye fitirini kɛ Debordo fɛ fo ka diɲɛ wuli ne Momo kun tɛ kɛ Iba fɛ n kun t'a tɔgɔla kuma fɔ foyi a y'o bɛɛ to yen k'i sigi tiɲɛ tɛ baden fɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka taa ka bɔ yan et puis artiste piya dɔw bɛ yen olu bɛ ka to ka bɔ ka vidéo kɛ ko ni ɲumandɔnbaliya ma dabila kunnadali tɛ se ka dabila e Buye Kuyate nin ye yɛrɛ dakɔnɔ kuma ye k'o fɔ donc o b'a yira sisan parce que i tun bɛ ka ɲininka question dɔ de la o ye Sidiki ni Iba cɛla ye donc i ko Sidiki kɔni bɛ ɲɛ mɔgɔw ma bɛɛ b'o dɔn mais ni kunnadali ma dabila ni ɲumandɔnbaliya wali ɲumandɔnbaliya ma dabila kunnadali tɛ se ka dabila Buye Kuyate Buye Kuyate e ma Petit Gimba ka kuma mɛn sɔgɔmada in na ko nin ko in ko ala ka ji k'a fura ye nin ye e jelitɔ ka kuma ye Sidiki b'i ka musique dilan a b'i ka fɛnw dilan o bɛɛ ye ka bɛn tiɲɛ ma mais Buye Kuyate e ye nin kuma min fɔ nin ye diɲɛ kɔnɔ an t'a dɔn k'a fɔ fali hakili de b'i hakili nɔ la wa min don wa an t'a dɔn mais i yɛrɛ k'i sigi k'i ka kuma ta k'a jate minɛ e ni jɔn don i kan bɛ jɔnni ma
juguya ten n'i y'a dɔn i tɛ se ka bɛn lana adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i da bɛ bɔ a la parce que mɔgɔ minnu bɛ ka nin ko juguya o ye rapɛri wɛrɛw de ye ani ale na artiste wɛrɛw olu de bɛ ka nin ko juguya sinon u ti ɲɔgɔn ye u ti foyi foyi bon n'a ma ɲɛ k'aw ɲɛna ɲɔgɔn kɔ a ti ɲɔgɔn to ye siɲɛ kelen bɛɛ ka taa n'i ka ci ya ne bɛ ten no ni ne ti bɛn i bɛ taa n'i ka ci ye ne mago foyi t'i ka ko foyi la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la ni vi ni connu e ye nin kuma min fɔ nin digira maliyɛndenw na dɛ mɔgɔw bɛ nin bɛɛ de ta sa ka fara a kan parce que aw bɛɛ ye Sidiki teriw ye bon peut-être i b'a yɛrɛ n'a ye ɲɔgɔn a bɛ ɲɔgɔn fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen mais i bɔra ka min fɔ nin ko ni ɲumandɔnbaliya ma dabila kunnadali tɛ se ka dabila donc Sidiki ni i b'a fila la dɔ de ye ɲumandɔnbali ye sa mais i ka kuma kɔnɔna la e y'a fɔ i m'a fɔ directement mais i y'a yira k'a fɔ i ye ne ta ɲɔgɔnna de kɛ Sidiki ka ɲi an kɔni bɛɛ b'o dɔn a kun bɛ ɲa bɛɛ ma a bɛ na ta mais i b'a bɛɛ ka ɲuman dɔw kɛ Tabisi ninnu tatɔ filɛ nin ye Faransi la semaine prochaine a taara n'a ka petinin dɔ ye ka taa n'a ka beatmaker ye a ka liliw bɛ ka fanga ta a ka team bɛ ka fanga ta u bɛ ka concertw kɛ u bɛ ka taa dɔn kɛ sɔrɔsiw ni fɛnw ye kow bɛ ka ɲɛ u bolo ne fɛ c'est le Mali qui gagne bɛɛ b'i ka game kɔnɔna la ni ne kun ye ne ka kuma ye bi ka fɔ nin ko la a laban ye nin ye fɛnɛ dilaja bɛɛ ka t'i ka sira fɛ aw kana nɛnɛ jateminɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ tuguni parce que ale kɔni fo ka diɲɛ wuli ale t'i don ale t'i ta den wɛrɛ wolo ka di Iba ma tuguni jamais de la vie mɔgɔ min bɛ bɔ k'i cɛ da diɲɛ ɲɛfɛ ta k'i cɛ da réseaux sociaux ka ta k'a lagosi a bɛ moment a b'a ka don min na nin ye ta n'i y'a ye i bɛ mɔgɔ lajigi Ala de m'a layɛlɛ koyi e bɛ mɔgɔ min sen sama n'o tigɛ bɛ Ala bolo i tɛ se mais ni nin bɔra i yɛrɛ muso yɔrɔ la ka k'e la o kan ka adamaden bɛɛ sɔn hakili la nin ne ka kuma laban in ye k'a fɔ nin ko la a tɛ na publication ye ne ka fɛn sanfɛ tuguni aw tɛ n'a fɔ ye ni nkalon dara mɔgɔ min na hali sini n'an hakilina ye min an bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ nin ko in yɛrɛ la hali ni mɔgɔ tun ma bɔ ka kuma a la tiɲɛ dalen don kɛnɛ kan hali ni dɔw ko k'i sarala wari dir'i ma i ye nin kɛ tan o b'i ni Ala cɛ ni wari dir'i ma tiɲɛ fɔli la i b'o minɛ o ou bien wari ka d'i ma tiɲɛ fɔli la i b'o minɛ i tɛ ka nkalon tigɛ fo bɛɛ lajɛlen da bɛnnen don fɛn min kan hakɛto b'o la sallallahu Muhammad merci beaucoup Nassam